जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अयोध्यार राजकुमार लवकुश कहीं वाल्मीकि आश्रमर ऋषि कुमार। अयोध्यार राजराणी सीता कहीं आश्रमर तपस्विनी। नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। कहानीटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु अनुरोध, दयाकरी कहानीटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ यही भली नुआ नुआ पौराणिक कहानी देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल रे रखंतु, जहा फल रे आमे पोस्ट करूथुबा समस्त वीडियो आपणक पाखरे पहुंची परिबो। तेबे आसंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। अयोध्यार राजभोग राजमहल अयोध्यार राजा रामचंद्र को पछरे पकाई विदेहर राजकन्या वैदेही वाल्मीकि आश्रमर श्यामल तरुतृण को आपणई नैथिले। बापा जनक को पत्र लिखिथिले, मोर निर्वासन पई रामचंद्र दायी नुहंती। मु निज इच्छारे वनगमन करिवार निष्पत्ति नेइछि। सीतांकर पत्र पाई राजा जनक श्री रामचंद्र को भेटिबा पई अयोध्यारे पहुंचीथिले। हठात जनकंकर आगमनर वार्ता पाई श्री रामचंद्र लक्ष्मण अपराधीर मन नहीं ससुर को ससम्मान पाछोटी नेले। श्री रामचंद्र निजर अपराध स्वीकार करने पूर्वर राजा जनक कहिले, माँ सीता वन को जीवा पूर्वर मते चिठीटीए पठाई कहिथिले, सीतार निर्वासन परे जदि रामचंद्र दुर्बल हुअंती तेबे तुमे अयोध्या को जाई तांको बुझाई देव। श्री रामचंद्र सीतांको चिठी पढ़ी शोक संतप्त अवस्था मिथिलापुर को गमन करथिले। मिथिलार दासी माने श्री रामचंद्र को मुह बुलाई वंदापना करथिले। दासी माने श्री रामचंद्र को कहिथिले, आमे मिथिलार कांथरे लेखिदेबु जे हे मिथिलावासी, केही अयोध्या नगरी रे निज झियो को विवाह देबे नाही। सीतांको जीवन रे आसीथिबा वनवास पई दायी किए? काहींकि सीता को रावण चोरी करी नहीं अशोक वन रे रखिथिला? काहींकि अयोध्यार प्रजागण माँ सीता को अयोध्यार सिंहासन अंगलक्ष्मी भाव में ग्रहण करि नथिले? काहींकि माँ सीता अंतःसत्त्व अवस्था निर्वासित होई वाल्मीकि आश्रम रे आश्रय नैथिले? अयोध्यार प्रजागण धोबाधोबणी प्रभु रामचंद्र केही माँ जनकनंदनी जानकी को निर्वासित दंड देई नथिले? एहा थिला समय चक्रर गतिशील परिकल्पना। श्री रामचंद्र थिले स्वयं नारायण। अहंकारी रावणर विनाश पाई दशरथक पुत्र रूपे मानव अवतार होई धरापृष्ठ रे अवतीर्ण होइथिले। रावणर सीता चोरी थिला वेदमती अभिशापर परिकल्पित परियोजना। नियतिर निर्देश रे वनवासर अवधि काल रे दिने रामचंद्र सीता को कहिथिले, सीते मानव अवतारर सार्थकता पाई तुमको छाया रूपी माया सीता होई रावण गृह रे बंदिनी हेबाकू पड़िबो। तेणु माँ लक्ष्मी रूपी सीता अग्निदेव तत्वावधान यही समय अतिबाहित करिवे। सीता चोरी पूर्वर माँ सीता अग्निदेव तत्वावधान थिले। सीतांकर अग्नि परीक्षा थिला अग्निदेव ठारू सीता को धरापृष्ठ को अवतरित करिवार एक रहस्यमय कहानी। जुग को जुग एही मते परमानंद तु जगते। त्रेतया जुगर अवतारी पुरुष श्री रामचंद्र थिले स्वयं नारायण। भृगु ऋषि अभिशाप दावाग्नि रे जली जली पत्नी विरहर दुख को मुंडपाती सही नहीं थिले। त्रेतया जुगरे यही अभिशापर कहानी थिला खूब रोमांचकर। देवता असुर संग्राम समय रे असुर माने समुद्र रे आत्मगोपन करथिले। अगस्त्य ऋषि सात समुद्रर जल को चलु करि देबारु असुर माने समुद्र रु पलायन करी भृगु ऋषि आश्रम को जाई भृगुपत्नी आश्रय लोड़ीथिले। भृगुपत्नी स्वधर्म रक्षा करी शरणार्थी मानकु आश्रय देइथिले। देवता माने भृगु ऋषि आश्रम रे पहुंची कहिले, असुर मानकु सुरक्षा देबा ऋषिपत्नी धर्म नुहे। भृगु ऋषि पत्नी कहिले, जी मोर शरण जाइछि तार सुरक्षा करिबा मोर कर्तव्य अटे। सेमानंकु मारिबा पूर्वरु तुमे प्रथमे मोर मुंड काटी भीतर को जाइपार। भृगुपत्नी एपरी निष्पत्ति रे गोलख बिहारी नारायण भृगुपत्नी मुंड काटिबाकु बाध्य होइथिले। ध्यानमग्न भृगु ऋषि जानी पारिले जे विष्णुंकर सुदर्शन चक्र तांक पत्नींकर मुंड काटी हत्या करिछि। क्रोधान्वित होई से गोलक बिहारी विष्णु को अभिशाप देइथिले, तुमे राम अवतार रे पत्नी विच्छेद दुख भोग करिवो। रामचंद्र रावण को मारी अयोध्या को फेरिले।
14 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାଜାଭିଷେକ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଲା। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାମାଙ୍ଗୀ ରୂପରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ଅଭିଶାପର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉଭୟ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଧୋବାଧୋବଣୀ କଳି ଲାଗିଲେ। ଯଦି ସୀତା ରାବଣ ଗୃହରେ 14 ମାସ ରହି ଅସତୀ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଧୋବଣୀ ଗୋଟିଏ ରାତି ନଦୀ ଆରପାରିରେ ରହି ଅସତୀ କାହିଁକି ହେବ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନରେ ଏଇ କଥା ପଡ଼ିଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ କ'ଣ ଦେବେ? ଆଖିର ଲୁହ ଓଠରେ ପିଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନ୍ତର ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରାମଙ୍କ ମନତଳର ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଦାସୀଙ୍କୁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ପଠାଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାରୀ ସନ୍ଦେହକୁ ଭେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଥିଲା, ପଥ ପଚାରି ବାପଘର ଯିବୁ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କରିବୁ। ମା ସୀତା ବିକଳ୍ପ ବାଛିନେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ୟାମଳ ନୀଳ ନୀଳିମା ତରୁତୃଣ ଅରଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଘନ ବନାନୀର ଋଷି ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ପତିବ୍ରତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅମଳନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ପୂରଣ କରି ଘନ ବନାନୀର ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସୀତା ଥିଲେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘନ ବନାନୀର ତରୁତୃଣ ବେଷ୍ଟିତ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରାଜରାଣୀରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ମା ସୀତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘନ ବନାନୀର କୋଳରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମା ସୀତା 2 ଜଣ ଯମଜ ସନ୍ତାନ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱରରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବନଭୂମିର ମୋହନୀୟ ଆକର୍ଷଣରେ କୁଶ ଓ ଲବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ, ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଅଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋହର ଲଗାଇ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୁଶ ଲବ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାଯାଇଥିବାର ମୋହର ପାଠ କରି ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚତୁରାଙ୍ଗୀ ସେନାଙ୍କ ସମେତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମୋହନ ବାଣରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶଲବ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ କୁଶଲବଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନୀରବରେ ସ୍ମିତ ହସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, କୁଶଲବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ରାଜା, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମର ଅର୍ଥାତ୍ ବାପପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମର ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ କୁଶଲବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।